আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। তো হ্যালো মাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নাসির ব্লগ। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা ইসলামা যেতেছি, এই যে বাইকটা যাইতেছি আজকে মানে মোরাজার ইসলামা জানেন তো, হুজাই মোরাজার আমরা যাইতেছি। তো এই যে একটা রাস্তাতে আছি, দেখতে তো অন্যান্য ভিডিওটা মানে ইসলামটা পুরো স্পেশাল, মানে ভালো লাগবো বহুত। বহুত দিন পরে ইসলামা যাইতেছি, সেই ট্রেফিক এখন আমরা কুইটে তুলে সেটেল হয়েছি। এই যে রাস্তা আমরা যাইতেছি না, দেখতে থাকুন ভিডিওটা অল্প নাম্বার দেখতে থাকুন, ইসলামটা পুরোটা দেখা লাইনে চেষ্টা করেন। তো ইনশাআল্লাহ ভিডিওটা কালা দিতে পারছি না, নেটওয়ার্ক লাগাই লেগে আজকে আপলোড করছি। ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমরা লীলবাগান ঢুকতে, এই যে লীলবাগান ট্রাফিক জ্যাম লাগছে, ভিডিওটা দেখতে থাকুন এনারা। তো লীলবাগান থেকে ঢুকলাম, পুরো ট্রাফিক জ্যাম, এই যে পুরো লাইন লেগে গেছে, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, যাইতে রাতে শুরু মনে করে পুরো জ্যাম লেগে গেছে। দেখতেছেন এনারা, দেখতে থাকুন। আমরা যাইতে থাকি, মানে আমরা বাইক দিয়ে যাইতেছি, তো আমরা সেবা সারিতে যাইতেছি আর কি। লাইন লাগিয়ে আছে লীলবাগান থেকে, পুরো লাইন লাগছে আর কি। আমরা ভিতরে ঢুকে আসছি, কিন্তু আমরা কপাস বাইরে থাকলাম, আমরা গেছিলাম ভিতরে আসছিলাম, ভাবছিলাম যে বীর কিছু কম থাকবো, অন্ত দিন ট্রাফিক জ্যাম বেশি। তো যাইতে থাকি ইনশাআল্লাহ। তো আমি লাই আয় বললাম বলে আমি বুঝু সিম্পল ভাই আমার আগে থেকে কই তুই দিছ যদি অন্য লোকে নিবা এর বাদে কথাটা অন্যরকম কইতো না এই যে দিকে তে বন্ধুরা, খালি জয়নগর মাদ্রাসা পার হইল, বন্ধুরা জয়নগর মাদ্রাসা পার হইলে আমরা রাত হয়ে গেছে, সন্ধ্যের পর হয়ে গেছে, মানে পুরো ভিড়, মানে বাইকের ভিড় লাগছে, বড় গাড়ি কিছু কমছে, বাইকের ভিড় লেগে গেছে, পুরো ভিড় লেগে গেছে। আমরা যাইতে থাকি, দেখতেছেন পুরো ভিড়, মানে বোর্ডটা 2-3 কিলোমিটার আছে, মানে ইসলামা ভাইবার। তো যাইতে থাকি আমরা। তে বন্ধুরা, ইসলামা প্রায় হেলছি, অল্প জায়গা আছে আর স্ট্যান্ড করে বাইক আমরা ইসলামার ভিতরে যাই আমরা। তো এই মাত্র আমরা ইসলামা পাই অ্যালবাম প্রায় অল্প আছে। তো বন্ধুরা, আমরা এই যে ইসলামা দেখা করছি, মানে প্যান্ডেল ঢুকছি না, হাইটে যাইতেছি, যে দেখতেছি মানুষ অতটুকু নয় আসছে না, যে প্যান্ডেল ভিতরে দেখতে আসুন। প্যান্ডেলটা মানে আমরা রূপই মার্কেজের 9 নম্বর থিয়েটারে আছি, ভিতরে ব্যাখ্যানি ঢুকতে পারছি না, মানুষের লেগে জান জানা, আমরা লাস্ট সীমানাতে আছি, বহুত সামনে স্টেজ, আমরা যাইতে পারছি না, মানে বহুত বড়, তো বহুন যাইতেছে না। 9 নম্বর থিয়েটার রূপই মার্কেজ আছে আর কি, মার্কেজের 9 নম্বর থিয়েটার মধ্যে আছি, সাথে লোকে আছি, এই দেখতেছিলাম দেখতে। মানুষ হয়েছে বা মানুষ আড়াইতে গেছে, তো সাজানো হয়েছে না, মানুষ বয়ে রয়েছে, বাজার গেতেছে, প্যান্ডেল খুব বড় হয়েছে। আর এই যে বাজার বাইরে আইলাম আমরা, বাজার অতটুকু কোনো ভিড় হয়েছে না, তো মানুষ হয়ে যাবে মনে করো, বাজার যেতেছে মানুষ, এটা রাইতে গেছে, তো 8টা মান বাজে গেছে, আমরা যাইতেছি বাজারে। ঈদুন প্যান্ডেল এটা দেখাইতেছে, এটা সব প্যান্ডেল, এটা লাইট জ্বলে গেছে, যে বেকেন প্যান্ডেল ইন্দা বাজার দিছে, বাজার কিছু দূরে ফেল দিছে, মানুষ আবার মানুষ হয়ে গেছে, মানে প্যান্ডেল আর বাজারে এই যে লাইটটা দেখতেছেন তো সামনে, এটি বাজার,
আর আমরা যাইতেছি বাজার ঘুরে কেউ একটা খাই খেতে লাগিয়েছে তো জোর পরে বার আসলাম তো প্রায় বাইক দিয়ে আইসি তো আড়াই ঘন্টা মানে গিয়েছে আমার কাছে ট্রাফিকতে যাইতেছি এদিকে বেশি ক্লিয়ার হয়ে আসতেছে না রাত তো বাজারে যে বড় ডিজে যাইতেছে লাইটটি বাজার তো যাইতেছি এই বাজারটা দেখাইব পুরো জায়গায় ঘুরে দেখাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বহুত জায়গা তো না ততটুকু পারে ততটুকু দেখাইবাম মানুষ সব রুডিং হয়ে গেছে এ তো মানুষ আছেন আমরা আসলাম বলা এই মানুষ আছেন মানুষ আছেন এত বলা নাই তো তখন কিচ্ছু আছেন না না এরকম আছেন না আচ্ছা রাত হয়ে গেল ওই কই ভাই আম জানতে তো থাকো ভাই তোমরা ওই কই ভাই আম হাতে লেবা জমা দেব জমা রাখবো আমার চাইলে বাস নাকি তাড়াতাড়ি করে এই বাজার মধ্যে টানির মধ্যে কি ছোড়ার লগে দেয় এগুলো তো এনে ইনশাআল্লাহ মানুষ হতে লাগে ব্যবস্থা করতেছে যে হতে পারছে কিছু মানুষ মানে 11টা বিয়ে করছে নামাজ পড়ে খাই আছে মানুষ হতেছে তো অতি হইব না তে সকালে আল্লাহ সালে তাদের বাহিতে আইতেছে ইনশাআল্লাহ হজর নসুল আছে সাপ হয়ে গেছে ভিডিওটা দেখতে থাকুন যে হজর নামাজ কিভাবে পড়তে আছে কিছু মানুষ জমাতে করছে বাদ বাই দৃশ্য দেখাইতেছে যে মানুষ নামাজ পড়ে বয়ে রয়েছে দেখতে থাকুন সব কাতার হয়ে গেছে কাতারের ভিতরে তো আর ঢুকতে হইতেছি না আমরা কি নিয়ে আসলাম লড়তো अल्लाह ताला को वादों को पूरा करने में कोई देर नहीं करती
ये हुक्म वाली जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके वाली जिंदगी हमारी जिंदगी बन गई। माहौल की खराबी की वजह से हमें सबको दीन पर चलना मुश्किल हो गया है। हर गरीब, हर मशगूल, हाकिम, महबूब, औरतें, मर्द, बादशाह वाले कहेंगे जरा ठहरो, हमें भी तो ले लो अपने साथ। तो कहेंगे तुम तो पीछे मुड़ो, पीछे मुड़कर अपना ईमान लेकर आओ। जिस तरह हर गाड़ी अपनी रोशनी में चलती है, वैसे हर ईमान वाला अपने ईमान के नूर में पुलिसरात पर चलेगा। जिस तरह अपने ईमान के नूर में पुलिसरात पर चलेगा, इसी तरह अपने ईमान की ताकत से, बल्कि हर एक को अपना ईमान सीखना पड़ेगा। जैसे हर जब कुछ चांद भी अल्लाह ने बनाया है, चांद में रोशनी भी अल्लाह ने बनाई है, सितारे भी अल्लाह ने बनाए, सितारों में पानी भी अल्लाह ने बनाया है, पानी की मौजें भी अल्लाह ने बनाई है, सूरज भी उसका कोई शरीर नहीं है, वो बाहर वाला है। आज भी हुकूमत उसी की है, हुकूमत उसी की होगी, आज भी इरादा उसी का है, इरादा उसी का होगा। आज भी तकसीम उसी की है, कभी तकसीम उसी की है। वहाँ वो ज़ात है, बना दे, इरादा करना जमीन बना दे, इरादा करना आसमान बना दे, इरादा करना समंदर बना दे, इरादा करना पहाड़ों को देवा दे। कोई अपने आप को रोक सकता है, या इस निजाम को थाम सकता है। सब कुछ आसमान में जान लिए जाएंगे। बस उठते रहे, उठते सागर ठीक रहेगा। सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा जहल, सबसे बड़ी इज्जत के तसव्वुर को इज्जत समझ, थोड़ी देर अपनी बात के पहले को अपना निजाम समझ लो। निजाम हमारा है, फैसला हमारा है, करना हमारा है, और जिस दिन तुम देखोगे सब अलग अलग कर देंगे, देखो तो हम लौट के समझते रहते हैं। इसलिए सबसे पहला मुतालबा है हमारी जात को पहचानो, और हमने पैदा ही इसलिए किया है कि हमें पहचानो तुम हम अपनी जात और सिफात में कैसे। सबसे ज्यादा पहचाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन फिर भी ये इरशाद फरमाते हैं जो पहचानने का हक था वो अदा नहीं कर सका, जो इबादत का हक था वो अदा नहीं कर सका। बयान किया है मेराज का, लेकिन शान बयान की है रब्बियत की। बात है वो मानता था, यही कहना हमारी परवरिश कैसे होगी, पाल का दूध है अल्लाह को मानता था। इसलिए पहला सवाल फरिश्ते कब्र में करेंगे, पालन हाथ कौन है ये तो बता। इसलिए पहला एहतिया है, हालांकि रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, गफ्फार भी है,
बीवी को तारुफ अल्लाह की उलूहियत का रबूबियत का कराना है, पड़ोसियों को तारुफ अल्लाह की रबूबियत का अल्लाह की उलूहियत का कराना है, सबकी बड़ाई का तासुर निकल जाए, ये अल्लाह की शान है और अल्लाह की शान रबूबियत है। जिस शोबे पर, जिस सबब पर, जिस निजाम पर उनकी शान रबूबियत की परतों पड़ती है, वहां से बंदा वहां से होता दिखाई देता है, हालांकि क्या अल्लाह है। करीब जाएगा मुजरिम अलग हो जाए, ईमान वाले अलग हो जाए। अगर ईमान लेकर गया तो ईमान वालों की सफर में और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की सफर में ये ईमान के साथ मूसा अलैहिस्सलाम बात समझा रहे हैं और फिरौन के दरबार में से रजुल मोमिन तैयार हो रहा है। कहीं चलती है, कहीं बरसेगी बर्फ और कहीं चले जिंदाबाद और बुत वाले मुर्दाबाद। ये जो वो शेर पढ़ रहा था, किसी ने उनको दावत नहीं दी, अंदर से बुत बोला है। और इसके बाद के कहने पर, इस शेर के पढ़ने पर यूं कह रहा था, ज़िमार हलाक हो, अपना नाम लेके कि अल्लाह के एक बंदे को अल्लाह की पहचान कराओ। सबकी पहचान हो गई लेकिन अल्लाह की पहचान नहीं हुई, तो ना अल्लाह की इताअत आसान होगी, ना अल्लाह से काम कराने आसान होगा। दिल का ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, फिर हमारा तस्लीम करने चला हमें ऐसे दिखाई दे रहा है गश्त कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है मस्जिद में आके कुरान सीख रहे हैं, घर में जाके हम दिल की तालीम कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है एक दो मस्जिद में आ रहे हैं, एक दो नहीं आ रहे। अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है और आप क्या इरशाद फरमाते हैं? मैं कहता हूँ नमाज करो, ज़कात करो, हज करो और सुन के होश में आ जाए। लेकिन हमारे अंदर अभी इतनी बेहोशी है, इतनी बात सुनने के बाद, इतनी अज़ानें सुनने के बाद हमें होश नहीं आता। हाँ, उसका कोई हिस्सा नहीं इस्लाम में जो नमाज छोड़। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है, बेटे ने गोद में सर रख लिया, कहने लगे बेटे मेरा सर जमीन पे डाल दे, मैं इस पे तैयार हूँ कि अगर मेरी किसी नेकी का मुझे बदला न दिया जाए, लेकिन मेरी किसी गलती पर মানুষ কি লাগে जमात में निकलने से और मदरसे में रहने से और जमात में निकलने से अफराद तैयार हो रहे हैं, अफराद तैयार हो रहे हैं। ana berinar Durante todo hay que ser todo hay que cambiar de variedad de si ahorita hay que usar otro más de carretera
1টা বাজে, 1টার সময় আমরা বাড়াইছি। কত সময় লাগে বাড়ি যেতে? 2 ঘন্টা লাগিয়ে দেবো। এদিকে খবর লইলাম যে এদিকে মোড়াদার থেকে ইস্তেমা থেকে একটা ক্লিন প্রবলেম পর্যন্ত ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। আমার বাইক দিয়ে দিকে যাই পারি নাকি, পুরো ট্রাফিক জ্যাম। আগে গেছে চল কত ভিড়। একটা 13 50 এদিকে আলাদা 50 হ্যাঁ
গাড়ি বিয়ে বিয়ে গাড়ি ও কাম হতো না জাম জাম নাসিটা